Okey, Assalamualaikum. Selamat petang, ada suara ada ya? 25 orang, rasanya semua dah datang kan? 26 FKE memang tak ramai ni. Okey, dah keluar gambar. Makin ramai, 28. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang sekali lagi. Okey, jadi hari ini kita sambung kepada we continue with DC voltmeter. DC voltmeter constructed using same thing we using PMMC. Ini PMMC. Okay, and then we have additional component that we call as a multiplier resistor, RS. Okay, RM is maintained here, RM. So we have IM and then RM. Okay, kita recall. So we recall a PMMC. So this is RM, IM. So ini adalah PMMC. Okay, the RM for example 10 kilo and the IM is 10 micro. Okay, then we calculate the VM. VM sama dengan 10K kali dengan 10 micro. Jadi you akan dapat voltage berapa dapat? .1 volt. Okay, you can imagine if you want to measure voltage across a battery 12 volt. So this is battery, for example, you want to measure the voltage, but you only have PMMC ini PMMC, RM, IM. So voltage across PMMC only 0.1 volt. Gitu. Jadi what will happen if you just connect directly? Kita terus je connect macam tu. Jadi apa akan terjadi? Jadi litar dia kita boleh redraw. So we redraw circuit 12 volt. So this is RM equal to 10 kilo ohm.
So kita boleh kira. So we can calculate what is a current. I equal V over Rm. 12 bahagi 10K. Jadi kita akan dapat 1.2 milliampere. So the current we go to the PMMC is 1.2 milli. Apa terjadi? Boleh siapa jawab? Jadi PMMC ni full range dia, full scale current for PMMC is 10 microampere, for example, for this one. But you push the current up to 1.2 milliampere. What will happen? Apa jadi? So jadi immediately dia punya coil tu akan jadi lebur lah. So immediately the coil wire will be melting. Dia akan hangus terus. So you give extra current 1.2. The maximum only 10 micro. Jadi hangus terus lah. Macam jambatan boleh lalu basikal. You pergi belasan naik kereta kan. Terlebih muatan. Untuhlah jambatan tu, berat. So sama dengan benda-benda elektrik ni, kalau spek dia 10 mikro, you letak je 10 mikro. Biasanya kita rendah lagi sikit untuk mengelakkan daripada over capacity. So that's why dengan analogi ni, so with this analogy, for the voltmeter, we need a multiplier RS, multiplier resistor, and then series with Rm. So this is PMMC. Okay, the current that flow through the PMMC and the RS is same, Im. Arus dia must tetap juga sama, same current, Im. Jadi kita buat begitu. Jadi kita selamatkan coil PMMC daripada terbakar. So jadi ini, so this is the terminal, this is voltage that you want to measure. Okay, for example, I give you yang tadilah. So for example, we have a voltage 12 volt. We want to measure using PMMC. So this is RS, Rm, berapa tadi? 10 micro. So Im is 10 micro, Rm is 10 kilo ohm. So this is your circuit, your voltmeter. This is your voltmeter, and then the 12 volt is your voltage that you want to measure. So how to calculate the value of the RS?
Jadi current akan flow. So current will flow IM. Macam itulah. From the Kirchhoff law, 12 volt is equal IM RS plus IM RM. Okay, maknanya, so this is the voltage across RS, and then this term is the voltage across RM. So combine together, these two voltage is equal 12 volt. Maknanya voltage kat sini, voltage here plus voltage here is equal 12 volt. Macam tu. Jadi you boleh kira lah. IM 10 micro RS plus 10 micro RM 10K. Siapa pula mesej ni? Okey, kat sini akan jadi 12 volt. Okay, from this equation, 12 volt minus dengan 10K multiply 10 micro. 0.1 lah. 0.1 volt. Okay, yang ini 0.1 is 10K multiply 10 micro. Jadi kita akan dapat 10 micro RS. RS berapa RS? 12 tolak 0.1 bagi 10 micro. Jadi RS yang kita dapat adalah 1.1 mega ohm. Mana nak insert? So if I redraw, kita redraw, this is RS, this is RM. So voltage across RS is berapa tadi? 10 micro multiply dengan 1.1 mega kali dengan 10 micro. 11.9 volt. So the voltage across RM, VRM, sama dengan 10 micro multiply RM 10K is equal 0.1 volt. Okey, jadi daripada calculation saya ni, kita dapati voltage dekat RS ni adalah
11.9. Voltage dekat RM tetap juga maintain 0.1 volt. Jadi macam tu. Jadi bila kita total dia akan sama dengan voltage dekat bahagian input kita tadi 12 volt. Dia sama dengan voltage dekat supply itulah. Jadi daripada calculation ni kita dapati voltage dekat RM kita maintain. Kita maintain macam ikut spec dia lah 0.1 volt. Tapi kita nak measure voltage yang besar kat sini. Jadi kita panggil voltage drop pada resistor. Jadi maknanya voltage yang selebihnya akan berada pada RS. Jadi kat sini 11.9 volt. Dia voltage drop kat sini kita panggil. Jadi dengan cara kita letak RS tu, dengan cara ada RS ni, so by put RS here, you can limit the current that flow through the PMMC. So you can maintain 10 microampere. So this is the specification for PMMC 10 microampere. So when you put the RS, you limit the current. Okey, boleh setakat tu. Itu teori dia lah. Ya. Ya, kita limit current dan limit voltage sebenarnya. Kita sebenarnya limitkan current, bukan voltage. Kita nak limit current tu supaya dia tak terlebih pergi kepada PMMC tu. Dia bukan limit voltage. Voltage tu dia hasil darab resistor dengan current tu je sebenarnya voltage dekat PMMC. Dia sebenarnya tak boleh lebih current. Okey, faham kat situ? Kalau ammeter, dia limit current juga. Voltmeter pun sama limit current. Sama sebenarnya. Kita limitkan current yang masuk ke dalam PMMC. Okay, for example, kita masuk page lain. Okay, similar dengan ammeter. So this RM, IM. So for the ammeter, so we have a current kat sini. Kita ada current. Current tu kita tahu nilai dia. Contohnya 1 ampere. Kita dah tahu. Jadi current ni dia akan tetap mengalir 1 ampere. Macam mana dia akan mengalir? Jadi current yang dibenarkan oleh PMMC contohnya 10 micro. Kita tetap juga maintain 10 micro untuk PMMC. Jadi selebihnya current yang selebihnya akan lalu ikut R shunt. Macam ni. Jadi berbeza dengan voltmeter,
So this is RM, IM. Jadi for the voltmeter, we have a voltage. Gitu. Kita ada voltage sebenarnya. Kita ada voltage yang kita nak ukur. Kalau ammeter, kita ada current. Ni kita ada current. Jadi ini voltage ni, if we connect directly to the PMMC, jadi apa tak jadi? So jadi dia akan jadi kat sini akan ada large current. So macam yang saya kira tadi, kita akan dapat current yang inilah 1.2 milliampere. Ini sebenarnya. So kita akan dapat large current, for example 1.2 milliampere ini. Ini large current. Jadi sebenarnya arus ni yang kita nak limitkan. Kita tak nak kasih dia pergi masuk. We have to limit from to enter PMMC. Bila current ni, bila dia masuk lebih, coil dia tak boleh nak support high current. So that's why we add a RS. So when we put RS, kita letak benda ni, so the large current we reduce to the IM. Jadi dia akan reduce lah. RS tu kita panggil multiplier resistor. Kita nak R-shunt to divert current, RS to limit the current. Tak sama tu. R-shunt ni memang dia RS ni dia akan block. Dia memang limit. Dia limit the current. Tapi R-shunt dia tak limit, dia cuma alihkan aja. Dia tarik current yang lebih tu, dia tarik lalu ikut dia. Tapi RS memang dia block. Tak sama. Sekejap ini mesej masuk dekat Microsoft Teams ni, diorang ni tanya apa benda ni. Tak habis lagi attendance. Okey boleh kat situ ya. Itu awak kena faham dulu analogi dia. Kemudian barulah kita pergi dan kita pergi kepada term-term yang berkaitan lah. The related term to the benda ni, DC voltmeter. Okey, apa benda itu? What is sensitivity? Sensitivity. Okay, the sensitivity is found by taking a reciprocal of the full-scale deflection current, written as, senang cerita, sensitivity is 1 per full-scale current. So sebelum ni saya beritahu IM. Jadi for the voltmeter kita panggil I full scale. I full scale, IM samalah sebenarnya. So this is a full scale deflection current, IFS. Jadi sebenarnya
contoh yang saya bagi selama ni, IM ni kan, 12 volt ni. So, itu adalah keadaan di mana meter awak akan menunjukkan jarum pada full scale. Jadi sebenarnya yang saya bagi contoh ni for 12 volt, ini untuk full scale. Jadi untuk application sebenarnya awak bolehlah guna untuk ukur 5 volt, untuk 10 volt. So itu sebenarnya keadaan ketika full scale. So sensitivity is 1 over I full scale. Bolehlah term yang sama. Dia tukar nama je. Saya nak tunjuk macam mana nak dapatkan equation yang ni. Okay, for example, we have voltage to measure. This is RS. RM. Tapi biasanya saya pakai IM je semua. IM senang cerita kan. So this is V. Current flow through the circuit is IM lah. Kita tulis. So V is equal sama dengan apa? IM RS plus dengan IM RM. Jadi sekarang kita nak dapatkan RS. So what is RS? RS with V minus dengan IM RM divide dengan IM. So if we simplify this equation, dia akan jadi 1 over IM multiply V minus IM. So this is RS. Jadi kalau you tengok dekat sini, so this is the sensitivity term 1 over IM. Jadi dia akan jadi 1 over IM is S sensitivity multiply V range. So this is the range. This is V range minus RM. Jadi dapatlah. Okay, normally saya nak saya lebih suka pakai equation yang ini. Sebab dia adalah basic Kirchhoff law. So this is a basic Kirchhoff law. Jadi dia lebih memberi kefahaman lah. Kalau compare yang ini dah terjun daripada langit terus keluar macam ni. Jadi kita tak tahulah. Saya tak tahu kalau dalam PSA mungkin boleh terlupa ke apa kan. Okay, kita tengok. We continue with example 2.3. Calculate a sensitivity of
200 microampere meter movement, which is to be used as a DC voltmeter. Ini suruh calculate sensitivity je lah. So the sensitivity is 1 over 200 microampere. So the unit for sensitivity is kilo ohm per volt. So for this answer is 5 kilo ohm per volt sensitivity. Okay, example next, 2.4. Calculate value multiplier resistance on the 0 to 50 volt range. Ni yang saya cakap range ni. 0 sehingga 50 volt. Normally biasanya saya tak sebut range, saya nak cepat saya sebut 50 je. Jadi kalau saya cakap 50 ke 100 ke, itu adalah range yang maksimum. Kalau dalam soalan ni biasanya akan sebut range lah. DC voltmeter use 500 microampere meter movement with internal resistance of 1 kilo ohm. So the internal resistance, so this is Rm, and then so this is Im ataupun I full scale. So 50 volt is V range. So you just apply this formula. Rs equal S multiply range. Ini range ni. So this is V range. You masuk je lah. 2K kali 50 tolak 1K dapat 99 kilo ohm. Jadi if we draw a circuit, this is Rs, Rm. Nilai dia 99 kilo ohm. Rm is berapa tadi ya? Rm is 1 kilo ohms. And then this is your range 0 to 50 volt. DC voltmeter. Terlupa ini. PMMC. Okey, senang kan? Ini sebenarnya lebih senang daripada ammeter lah. Cuma kefahaman tu dia berbeza lah. Okay, next we move to the multi-range voltmeter. Okay, normally for single range, so this is Rs, Rm. You dapat V range number 1. Itu single range. So if you want to upgrade multi range,
RM, RS1, RS2. So this voltage range 1, voltage range number 2. Jadi kita boleh upgrade. Macam ni je lah kita. So we just add another multiplier resistor. Kalau you nak lagi sampai 3 atau 4, V1, V2, V3, V4, RS1, RS1, RS2, RS3, RS4. Bawah akan ada RM dengan IM dengan IM lah. So macam mana kira dia? So how to calculate? Jadi how to calculate? We back to the basic single range. RS, V1, RM, IM. So for single range, you kira je semula. So you just calculate what IM. Ini IM. V1 is equal IM RS1 plus RM. Macam tu. This one single range. RS1, RS2. Saya lukis ni terbalik lah. Kadang RS1 duduk atas, duduk bawah. Jadi you tengok-tengok lah. Dah pening dah ni. Kejap atas, kejap bawah. Macam ni lah. Okey, untuk case macam ni macam mana pula? V dia ada 2 tu. So now we have 2 V. 2 voltage range. V1 and V2. And then we have to determine what is RS2 and then what is RS1. Yeah. Screen record. Why? Okay. Dia. Okay, for this case macam mana? Jadi kita mula dengan ni. Salah ni. Ini 2, ini 1. So for this case kita mula dengan, so we start with V1. So the current flow is IM. V1 is IM RS1 plus RM.
And then from this equation you can determine RS1. Bolehlah kira kan di situ kan. So for you can calculate the RS1 using this equation. So for the RS number 2, using the same equation. Equation yang sama lah, teori yang sama. So for RS2, V2 is equal, dia jadi IM juga dekat sini, IM. So this is IM. RS1 campur dengan RS2 lah. Betul tak? Untuk V2 campur dengan RM. Dia macam ni. Masa kita nak ukur pada V2 tu, yang V1 ni disconnect. So V1 is disconnect. And then we put a voltage that you want to measure kat sini lah. For example, 100 volt. For first range is 10 volt. Dia macam tu. Masa you ukur 100 tu, yang V1 110 ni tak connect. Dia macam tu. Dia circuit dia. Then we have two RS in series, RS1 and RS2. So we just plus together RS1, RS2 dengan RM. So ini yang kita dapat. Then you have already calculate RS1. RS1 you dah calculate. Then you just insert here. RM you know, and then you can calculate RS2. RS2. Boleh calculate lah. Jadi kalau bagi 10 range pun, you boleh kira. Cuba buat satu contoh. Multi-range DC voltmeter. Range V1 0 to 10 volt. Range V2 0 to 50 volt. Given RM is 10 kilo ohm. IM or I full scale is 100 micro. Ini bukan calculate ni. Ini design. Baru sedap sikit. Design multi-range DC voltmeter. Range V1 0 to 10 volt. Range V2 0 to 50 volt. Design. Maknanya circuit dia punya circuit. So this is, biasanya range yang atas tu yang voltage yang lebih tinggi lah. The higher voltage at a top range. Yang rendah kat bawah lah, you tak boleh terbalik pula. RS2, RS1,
Rm. Im 100 micro. Rm 10 kilo ohm. So calculate RS1 and RS2. So for the RS1, ten is equal Im RS1 plus Im. So the current will flow here, Im. Dia lalu sini lah. So for 50 volt, for this circuit is disconnect. So you just ignore. So if you want to use 10 volt range, for this part you can ignore. Untuk sekarang ni you ignore dululah yang ni. So you just ignore. And then you can determine the RS1. RS1. Jadi RS1 sama dengan berapa ni? 10 bahagi Im kan? Bahagi 100 mikro. Tolak dengan Rm. Rm 10K. Jawapan? Sembilan puluh kilo ohm. You tengok kan? Last dia akan jadi balik macam ni. Ini sebenarnya adalah, so this is RS equal S kali V range minus Rm. Jadi ini 1 per S, 1 per 100 micro. Range duduk atas lah 10. Tolak Rm 10K. Dia jadi balik lah macam yang kita derive tadi ni. So itu for RS1. For RS2, RS2 50 volt range. 50 sama dengan jadi for the second range, so you ignore this connection, the circuit will flow like this. Then you have 2 RS and Rm. RS1 plus RS2 plus Rm. RS2 sama dengan 50 bahagi 100 mikro. Tolak dengan RS1 tolak dengan Rm. Jawapan? Cepat.
Bawah lah. Boleh pakai ya? Iyalah. Nanti range yang nombor 1 tu dah lari pula kalau you tukar. Supaya kita boleh guna kan, kita pakailah. Kalau you pakai nilai lain, nanti range yang pertama dah tak boleh guna dah. So for this question, we maintain using the RS1 that we have calculated before. Ni 90K kat sini. Ini RM, tadi berapa RM? 10K. So this one 90K, ini 10K. Dah. Ke negatif. Dia sepatutnya lebih tinggi lah. 400. 400 kilo ohms. So kalau you tengok, if you can see the higher range, the resistance is increased, the RS dia akan naik lah. So that is kita panggil apa ni? Ini series connected ni. So itu adalah contoh untuk yang circuit multi range macam ni. Kita panggil series string. Ini this is a series string. Kita ada satu lagi multi range yang macam ni. Ini lagi senang lah sebenarnya. So for the second configuration, macam tu IM RM RS1 RS2 RS3 V1 V2 V3. Jadi untuk for this configuration, dia lebih senang sebenarnya. So for the for range V1, RS1 sama dengan S multiply V1 minus RM. Ataupun kalau you nak derive from the basic, V1 is equal IM RS1 plus RM. For range V2 is equal IM RS2 plus RM. Range V3 IM RS3 plus RM.
Okay, nampak tak? Kalau range, for range V1, the circuit is connected through like this. Dia tak ada kaitan yang atas ni. So for range V2 and V3, you just ignore. Same thing for the range V2. So the circuit will connect like this. The current will flow like this. So that's why formula is V2 RS2 and RM. So we ignore these two term. You nampak ni? The circuit dia lalu situ je. That's why formula like this. For range number 3, the current will flow through turun bawah. So these two range we ignore. Yang ni ignore. So cara calculate sama macam a single range. Cuma you ulang seberapa banyak yang ada range lah. Kalau ada 2 atau 3, you ulang lah 3. Okay, boleh faham yang case yang ni? Cuba kita bagi contoh. K 10 mikro, 1 volt, 2 volt, 3 volt. RS1, RS2, RS3. Okay. RS1 1 per dengan 10 mikro. So S multiply a range 1 volt, 1 volt minus RM 10K. Satu bahagi 10 mikro tolak 10K. 90 kilo ohm. RS2 1 per 10 mikro. Range is 2 volt. Yang ni. Minus 10K. $190K. Kita ulang je lah. $290K. So if you can see, as a voltage range increase, so voltage range increase, the multiplier resistor also increase. Nampak ni. Ini asas 1 volt, 2 volt and 3 volt. Dia naik lah. Alright. So we finish multi-range multimeter. Ada soalan lagi tak? Okey ya? Okey.
Okay kelas, attendance jangan lupa. Nanti sibuk terlepas. So we stop class here. So next class kita akan ada sikit pasal ohm meter. Ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada apa, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.